Le Grand Dialogue. Sigika Foba. Edouani Wamakaran. Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chenni Beri. Halud Mauni. Chenni Beri. Sigika Foba. Le Grand Dialogue. Bi Sigika Foba kene kan bena kuma moto taxiw kan. Jamana kɔnɔna la a kɛra faba ye wo a kɛra an ka malaburu kɔnɔna ye moto taxi ale walankatalen bɛ fan bɛɛ wa fana jamanaden caman de bɛ minnu b'u ka tani ka segin k'a sanfɛ o hukumu kɔnɔna la gouvernement wulila ka fɛɛrɛ dɔ ta walasa ka moto taxi ninnu bila sariya kɔnɔna la nin dɔgɔkun in kɔnɔna la ONT la baara dɔ bolodara min kɔnɔna la moto taxi tigiw kan ka permis ta ka carte grise ta ani ka plaque d'immatriculation fana sɔrɔ bara min bɛ sɛnɛ ni a kun bɛ taa cɛ fo août kalo san ba 2022 2022 o fɛɛrɛ in fana nana sɔrɔ mairie du district mairie min b'an ka faba kɔnɔna la ale fana tun ye fɛɛrɛ dɔ ta walasa moto taxi tigi ninnu u ka baara kɛ sariya kɔnɔ nin baara ninnu a kuntala ye mun ye gɛlɛya jumɛn b'a kɔnɔna la ka se ka nin gafe ninnu sɔrɔ wa est-ce que a ka nɔgɔn moto bolila ninnu ma ni gafe ninnu t'i bolo ɲangili jumɛn bɛ se ka ta ka ɲɛsin ma ka se ka kuma nin waleya ninnu kan an ye ci bila maa saba ma maa welelen fɔlɔ o ye Fuseni Traoré n'ale bɛ baara kɛ ONT la maa welelen filanan o ye Birema Jire ale bi yan nɔ Bamakɔ faba mairie tɔgɔ la maa welelen sabanan o ye Adama Traoré ale bɛ moto taxi tigiw ka jɛkulu kunna an lamɛnbagaw filɛlibaga minnu bɛ k'an lajɛ jabaraninw sanfɛ ani bɔlɔlɔ kan aw bɛɛ ni ɲantuma. Le Grand Dialogue. ɲininkali fɔlɔ an bɛna tɛngu Fuseni Traoré ale min bi yan nɔ ONT tɔgɔ la baara min bɛ senna nin ye n'o ye ka permis di moto taxi tigiw ma ka carte grise d'u ma ani ka plaque fana kɛ moto taxiw la a kuntala ye mun ye n balimamuso Mariam ka foli di ma ka foli di studio Tamani lamɛnbaga n'a filɛbaga bɛɛ ma bi donba in na i ka ɲininkali a diyara n ye jamana ɲɛmɔgɔw olu ka hami ye jamanadenw ka lakana de ye donc a nana ye k'a fɔ nin waati ninnu kɔnɔna na bolifɛn a cayara bolifɛn fila de cayara ka tɛmɛ a bɛɛ kan donc bolifɛn ninnu u nafa fɔlɔ ye a bɛ an ka tani ka segiw teliya ani donita minnu bɛ kɛ donita misɛnninw minnu tɛ camion ta kun bɔ a b'olu baara nɔgɔya mɔgɔw bolo bon o wale kɔnɔna na a nana ye k'a fɔ gɛlɛyaba de donna an ka tani ka segin bolifɛnw ka tani ka segin kɔnɔna na ni o bɛna ni accident caman ye ka fara o fana kan ayiwa bɛɛ b'a kalama jamana bɛ lahala min na ayiwa basigiba tɛ yen basigi ka dɔgɔn a tun bɛ basigibaliya a tun bɛ jamana fan dɔ fɛ sisan a walankatara ka na fan bɛɛ fɛ donc o basigibaliya in ayiwa kalabanci ninnu bɛ u ka walejugu in kɛ ni fɛn min ye a caman yɛrɛ a sɛgɛrɛ k'a fɔ a caman de ye moto ye donc o hukumu kɔnɔna na jamana ɲɛmɔgɔw y'a jateminɛ ayiwa ka sigi ka fɔ caman k'a la ka bɛn k'a kan ka fɔ tiɲɛ don moto code yɛrɛ y'a fɔ ko bolifɛn n'a bɛ boli fɔ a bolibaga a ka farafasiya fɔlɔ bolifɛn yɛrɛ ka identifier o kɔfɛ bolifɛn bolibaga yamaruya sɛbɛn ka k'a bolo n'o ye permis ye donc jateminɛ donna an ka jamana kɔnɔ n'i ye bolifɛn bolilaw lajɛ ka bolifɛnw lajɛ tamasiyɛn tɛ bolifɛnw na bolifɛn bolilaw fana ayiwa sɛbɛn t'u bolo min b'u yamaruya ka kɛ donc o hami damadamaw pour que k'o wuli ka bɔ mɔgɔw kan donc jamana ɲɛmɔgɔw y'a lajɛ k'a fɔ permis yɛrɛ tali ni carte grise kɛli plaque ni carte grise ninnu dilanni sariya do kɔrɔlen mais pour que k'a ko nɔgɔya mɔgɔw ma jama fanba ka se ka awa don a tigiya la donc a fɔra opération min ma ko opération an b'a fɔ opération min ma ko opération spéciale o de sigira sen kan yan'a ka kɛ jamana ɲɛmɔgɔw ni jamanadenw ni minnu bɛ nin baara yɛrɛ kɛ sigikafɔ caman kɛra pour que ka se ka opération bila sen kan o de opération lancera kunun ni ala ka jɛn ye
Adama Traoré i bɔra ka i balimakɛ lamɛn Fuseni Traoré lamɛn a y'a fɔ ko min na ONT bɛ ka nin baara nin kɛ sisan nɔ aw ye moto taxitigiw ka jɛkulu ɲɛmaaw ye nin baara in kɔnɔna la gɛlɛya jumɛn taara k'a ɲɛsin aw ma bi in na est-ce que aw ɲɛ bɛ gɛlɛya la min daminɛna ntɛnɛn don Madame Maïga n bɛ foli k'i ye ka foli kɛ invité tɔw ye ka foli kɛ lamɛnbaga ni lajɛlibaga bɛɛ lajɛlen voilà donc baara min daminɛna kunun vraiment an tɛ se k'an da don o la f'an ka foli bila direction régionale ni directeur n'a ka équipe bɛɛ lajɛlen notamment Traoré mun filɛ nin ye yan bi comme a y'a fɔ a ka kuma laban na cogo min na an ye sigi ka fɔ caman kɛ chaque fois que n'an ser'u ma u b'an lamɛn ni hakilina b'u yɛrɛ fɛnɛ la u b'an lamɛn donc o de aboutissement nana kɛ nin ye bi donc on ne peut que les remercier kunun kɔni an taara lancement kɛra vraiment an ma gɛlɛya sɔrɔ a la an ye activité an y'a bisimila n'an bolo fila ye kosɛbɛ c'est ce qu'on peut dire par rapport à kunun opération na an bɛ se ka min fɔ opération spéciale in tare donc opération ni a baara daminɛ cogo ɲɛna aw bolo Birima Jire e bi yan nɔ Faba tɔgɔ la an ka mairie min bɛ Faba kɔnɔna la o tɔgɔ la an y'a ye fana Faba mairie la u tun ye fɛɛrɛ dɔ ta min kun cɛra avril kalo tɛmɛnen tile 30 o fana fɛɛrɛ in kɔnɔna la a tun ɲinina moto taxiw fɛ u ka gafe caman ɲini gafe ninnu ye jumɛn ni jumɛnw ye ɲininkali diyara n ye ka n foli k'i ye n foli kɛ lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen ye n bɛ foli kɛ invité bɛɛ lajɛlen ye ani filɛlikɛla bɛɛ lajɛlen ye gɛlɛya jateminɛ k'a fɔ gɛlɛya bɛ moto ko nin na o kɔnɔna na décembre kalo tile tɛmɛnen san tɛmɛnen a tile 31 minisiri ye sariya sɛbɛn dɔ bɔ n'o ye arrêté ye ka dansigi dɔw kɛ moto ninnu a bolili la o dansigi ninnu a y'a jira k'a fɔ moto an ye moto ta ka dansigi dɔw k'o la ka moto bolilan yɛrɛ ta ka dansigi dɔw k'o la mairie ye dansigi minnu kɛ mototigi yɛrɛ la an y'a ɲini fɔlɔ moto carte grise ka sɔrɔ a la ni u b'o kuma na bi o tɛ mairie ka ko ye mais o ye direction des routes ka ko ye bon mais mairie yɛrɛ ta ye minnu ye fɛn caman bɛ yen olu tɛ mairie ta ye n bɛ n da don o la mairie ta yɛrɛ ye mun ye anw y'a ɲini moto ninnu n'an bɛ carte municipale d'autorisation de transport di u ma an bɛ numéro dɔ sɛbɛn k'a di bɛɛ lajɛlen ma un numéro o b'a fɔ ko identification o numéro nin o bɛ di bɛɛ lajɛlen ma mɔgɔ mɔgɔ tɛmɛna ko ye moto taxi ye numéro in dila bɛɛ lajɛlen ma an y'a ɲini o numéro nin u k'o sɛbɛn plaque dɔ kan kongolo dɔ kan kongolo min ni a ɲɛ bɛ kɛ nɛrɛ ye ka sɛbɛnni kɛ finman ye k'o nɔrɔ moto ɲɛfɛ an y'a ɲini fana moto yɛrɛ couleur ka kɛ jaune ye o fana ka kɛ nɛrɛ ye bon o ni fana moto min bɛ boli a ka sɔrɔ rétroviseur 2 bɛ a la au moins ani 2 tara 1 ka kɛ a la ensuite an y'a ɲini fana sennayɔrɔ 2 ka k'a la moto bolilan ka sennayɔrɔ ani mɔgɔ min bɛ tɛfɛ o fana sen kana dɔ kan a sen kana jigi ten k'a da tuyau kalama kan wala tile fɛn wɛrɛ kan o de fana mairie ye dantigɛli kɛ tuguni yɛlɛ minnu bɛ moto la phare clignotant feu rouge ninnu a ka sɔrɔ olu bi marché la a ka sɔrɔ olu ka ɲi ani ka casque 2 fana kɛ moto la kelen ye moto bolilan ta ye kelen ye min bɛ yɛlɛ a kɔfɛ fana o dantigɛw kɛla moto bolilan yɛrɛ kunnafoni mairie y'a laɲini mɔgɔ bɛ moto boli f'a ka sɔrɔ a si ye san 18 dafalen bɔ a b'an ka cogo sira n'i ma san 18 sɔrɔ i ma yamaruya i ka moto ninnu boli mɔgɔ ye vignette fana f'a ka sɔrɔ san min an bɛ san min kɔnɔna na i y'o vignette ta o b'i bolo o y'a papier mayɔrɔ ye ensuite fɛn wɛrɛ min bɛ yen carte municipale d'autorisation de transport nin f'a ka sɔrɔ i y'o ta mairie la o ye gafe min b'i yamaruya k'i kan ka boli dugu kɔnɔna la k'a fɔ i ka moto boli o ye carte municipale d'autorisation de transport nin ye o k'a sɔrɔ i ye o ta i bɛ an bɛ san min kɔnɔ o san ta o b'i bolo ensuite u bɛ mɔgɔ minnu bɛ moto boli a k'a sɔrɔ i bɛ fini don n'u b'a fɔ ko gilet
min fana ni o fana couleur ye jaune ye. Nɛrɛmuguma. Nɛrɛmuguma, voilà, nɛrɛmuguma. Donc an ye o jateminɛw kɛ k'o olu dantigɛw kɛ moto bolilan kan. Bon mun ye da don yɔrɔ dɔ la n'o ye carte grise ko ye n'o ye plaque d'immatriculation ko ye anw y'a bɛɛ prévoir mais mairie tɛ olu di olu dibaga o ye direction de transport mɔgɔ ye donc olu y'o baara ye daminɛ sisan anw yɛrɛ ta in kɔni anw bɛ min di n'o ye carte municipale d'utilisation de transport ye u bɛ n'a ta mɔgɔ minnu b'a fɔ ka don moto boli na moto taxiya la u bɛ na mais an ye laɲini min ɲini an b'a ye k'a fɔ o ma sabati kosɛbɛ parce que n'u nana ta siɲɛ kelen a ka ca u tɛ segin ka na tuguni. Gɛlɛya minnu b'a la an bɛ tila k'an da don olu la yan'o cɛ an bɛ kuma di Fuseni Tarawele ma Fuseni Tarawele e bɔra k'a fɔ ko motobolila ninnu u ka ca kosɛbɛ dugu kɔnɔna la mais a ye baara min boloda nin min kɔnɔna la motobolila ninnu kan ka taa ni papier ninnu ɲini yali a ye gafe ninnu sɔrɔ yɔrɔ caman ladilan wa u bɛ se ka wuli ka taa kɛ yɔrɔ a bɛɛ bɛ ɲini faaba de kɔnɔna la ou bien n'i bɛ marabolo yɔrɔ tɔw la i bɛ taa ɲini min. Baara in ayiwa n'o ye nin sɛbɛn ninnu dili ye ɲinini yɔrɔ ni a dilanni ye a bɛ ministère des transports direction nationale des transports terrestres fluviaux o baara o cakɛda bɛ yɔrɔ o yɔrɔ la Mali kɔnɔ ni baara in bɛna waleya ye ni sɛbɛn in bɛna ɲini ye k'a sɔrɔ ye. Misali la est-ce que a daminɛna fan bɛɛ a bɛ faaba dɔrɔn de kɔnɔna ou bien a bɛ ka kɛ jamana fan tɔw la. Lancement in kɛra Mali directeur bɛɛ directeur des transports terrestres fluviaux ani subdivision bɛɛ fɛn o fɛn bɛ Mali kɔnɔ o bɛɛ bɛ yan ou bien o ka représentant lancement in kɛra o bɛɛ ɲɛna donc o kɔrɔ ye ko o ye baara ninnu donnen de ye fo ka taa se ka kalo 9 in dafa donc n'i taara nin yɔrɔ o yɔrɔ la ayiwa baarakɛlaw bɛ yen ka i bisimila ka i ka baara kɛ i n'a fɔ sariya y'a ɲini cogo min na. Yali faaba kɔnɔna la ni centre wɛrɛw bɛ baara papier ɲini yɔrɔ wɛrɛw bɛ ne ONT dɔrɔn kɔnɔna de don an bɛ yɔrɔ min dɔ Sugunikɔ wa ou bien cakɛda wɛrɛw dayɛlɛla a kama. I ka nin ɲininkali diyara n ye parce que n'i ko k'i bɛ baara fangama kɛ ko a ka se ka bɛɛ wasa f'i ka sɛbɛn ɲini yɔrɔ a caya o de la centre 3 créera Bamakɔ district kɔnɔ fɔlɔ o ye direction Sugunikɔ permis ta yɔrɔ ye filanan o filɛ nin ye ba kɔfɛ an b'a fɔ yɔrɔ min ma ko UNIFET donc o cours kɔnɔna na filanan bɛ yen sabanan o filɛ nin ye garage administratif kɔnɔna na donc sɛbɛn bɛ se ka don o yɔrɔ bɛɛ la mais permis bɛna ta yɔrɔ 2 la pour le moment pour un départ n'o ye Sugunikɔ ni ayiwa UNIFET kɔnɔna ye. UNIFET ale bɛ sigida jumɛn na. Ale filɛ nin ye zone industrielle yɛrɛ la Sonatam kɔfɛla la. An y'a faamu. Awɔ ale bɛ yen donc laɲini na yɔrɔ 4nan yɛrɛ bɛ ka ɲini ka taa bibliothèque nationale fanfɛla fɛ i n'a fɔ ACI kɔnɔna na donc don nataw la o ko bɛ ka labɛn n'o sabatira o fana bɛ kɛ centre ye ayiwa permis bɛ se ka taa yɔrɔ min na i bɛ se ka t'i ka dossier déposer yɔrɔ min na pour que bousculade ka nɔgɔya ɲɔgɔn sama ni ɲɔgɔn digidigi bɛ nɔgɔya sɛbɛn in ta yɔrɔ la. Halisa kuma bɛ t'u bolo n'i bɛ permis nin ta ani mobili permis ta cogo bɛɛ de ye kelen wa a bɛ théorie kɛ ka écrit kɛ a bɛ kalan de kɛ wa ka sɔrɔ ka moto boli in fana yira k'a fɔ k'aw bɛ se ou bien a bɛ kɛ cogo di. Mali code min bɛ le code est universel a fɔlen bɛ ka jɛya o code kɔnɔ ko bolifɛn o bolifɛn k'a man ka bɔ a nɔ na ni conducteur tɛ ni mɔgɔ dɔ t'a bolibaga tɛ ko o bolibaga mɔgɔ si man ka bolifɛn fana bɔ a nɔ na ni yamaruya sɛbɛn t'i bolo ni permis t'i bolo o de ye yamaruya sɛbɛn nul ne doit conduire s'il n'est détenteur d'un permis donc o permis fana o ye permis bi ta catégorie de i bɛ bolifɛn sugu min boli o fanga bɛ ka dan yɔrɔ min na donc i ka permis tata bɛ taa bɛn ma donc mɔgɔ minnu bɛ moto fitininw bolo o ye A1 mɔgɔ minnu bɛ moto ba boli o ye AD donc an ka débat in kɔnɔna na an bɛ o fɛn 2 kan sinon permis catégorie ka ca n'i bɔr'o la i bɛ don poids léger la
kana transport en commun poids lourd transport en commun remorque et semi remorque mais ni opération be fin kelen min kan o ye moto misɛnni ni moto ba ye ni kɛra o kɔni fɛn fɛn bolibaga ye i bɛ se ka na ni opération kɔnɔna na ka i ka sɛbɛnw sɔrɔ nɔgɔya la o de y'a yɔrɔ ye parce que jamana bɛ lahala min na sisan jamana ɲɛmɔgɔw y'a ye k'a fɔ n'i ko ko bɛɛ ka nin ɲini bɛɛ dun ka sɔrɔ hakɛ tɛ kelen ko fo ka dagosi kɛ ayiwa a sɔngɔ la donc sɔngɔ kɔrɔ min a tun bɛ ta o la dagosi kɛra o la k'a jigin ka o de y'a spécialement yɔrɔ ye ani ka centre caya o de y'a spécialement yɔrɔ ye. Haya o faamuyara Adama Traoré i bɔra ka mairie ka lasigiden lamɛn ONT fana ka lasigiden ye kuma min fɔ sisan nɔ aw yɛrɛ moto taxi tigiw aw bɛ ka wuli ka jɔ jumɛn kɛ walasa ka nin gafe ninnu sɔrɔ teliya la. Voilà n'i y'a daminɛ ni mairie ye mairie ka arrêté depuis an y'a ye an wulila u nɔfɛ parce que fɛn dɔw bɛ yen an ye olu kun mais caman bɛ yen an ma olu fana kun. A ma jumɛn kun. Voilà olu ko an kana jɔ yɔrɔ si o kɛra problème ba de et puis a problème bɛ hali bi sisan hali n'i jɔ essence na i bɛ se ka minɛ ko parce que i jɔyɔrɔ tɛ i ye moto taxi de ye fana tɔw bɛ jɔ ka essence san yɔrɔ min bouteille tigi bolo sirada la e tɛ se ka jɔ ye k'a san parce que e ye moto taxi n'i jɔra dɔrɔn u b'i minɛ donc vraiment o yɔrɔnin on n'a pas accepté ça hali sisan a ma bɛn an ma fana sinon o ye couleur ko min fɔ vraiment on a accepté la couleur an bɛ ka mɔgɔw sensibiliser u ka taa couleur kɛ u ka motow la ani peinturekɛlaw bɛnna la a bɛ se ka nɔgɔya mototigiw ma cogo min bɛɛ ka se ka peinture k'i ka moto la an y'o numéro di mɔgɔw ma mɔgɔw bɛ ka taa peinture kɛ a yɛrɛ da sera a ma ka kuma kɔnɔna na u ka autorisation fana an yɛrɛ an organiser de sorte que semaine o semaine an ka mɔgɔ dɔw bɛ taa dossier dɔw déposer u fana ye disposition ta pour que n'an ka dossier nana u ka se k'o traiter mais arrêté in a taara an kɔfɛ mais pour que an n'u ka sigi ka kuma an ye min k'a la a bɛ kalo kelen bɔ pour que an ka sigi ka kuma a ko la donc finalement an sera ka sigi ka kuma o kɛra 15 février wagati an sera ka sigi ka kuma an ye fɛn dɔw dayɛlɛ ɲɔgɔn na bon application kɔni an ye bɛnkan minnu k'o la an bɛ se k'a fɔ o bɛ a sira kan fɔlɔ parce que depuis do fo kana se bi ma u ma wuli an nɔfɛ a ko la. A ye bɛnkan jumɛn k'a kan? An ye bɛnkan minnu kɛ ko ka application to fɔlɔ pour que an ka se k'a labɛnw kɛ ka don u ka arrêté cadre kɔnɔna la. Mais mun de bɛ ka aw to aw dɛsɛ bɛ ka don arrêté kɔnɔna la yali u ye fɛɛrɛ minnu ta wariw de ka ca aw ma wa mun de bɛ ka to aw tɛ ka don a kɔnɔ? A ko misɛnnin ka ca kojugu a ko ka ca kojugu a misɛgɛ ka ca kojugu olu u ka kungo ta ka tila ka état fana ka kungo ta k'o fila bɛɛ jɛ u kungo la bon n'olu ko u bɛ wuli dɔrɔn siga t'a la bɔcogo t'anw na u bolo quoi parce que état jɔyɔrɔ ye min ye olu y'o fara u ta kan olu de dun b'a fɔ sirajɔlamɔgɔw ye a y'a kɛ tan a ye nin dabila a ye nin kɛ donc n'olu ko u bɛ wuli bɔcogo t'anw na quoi yeah. Bon maintenant u ye fɛn caman fɔ olu caman bɛ motow la kɔrɔlenw senayɔrɔw ni fariw ni kilontanw ni réseau visa bɛɛ bɛ o kɛ mais u ka tarifu in an ko 300 don o don a ka ca kalo kɔnɔ a ka ca an ka essayer k'a kɛ somme dɔ ye min bɛ fara i ka vignette kan san kɔnɔ i b'a ni i ka vignette ta ɲɔgɔn fɛ siɲɛ kelen donc o reçu bɛ kɛ k'a d'i ma fo ka san ban i bɛ continuer parce que motobolila ni mototigi tɛ kelen i bɛ taa sɔrɔ motobolila de bɛ na nin wari sara kalo o kalo mototigi ka fosi t'a la ale dan a ka recette sɔrɔ bon alors que motobolila de balo b'a la en principe a ka ca la motobolila de balo bɛ a la donc n'a fɔra ko n'a ma sara ale de kungo don laban baara in bɛ tiɲɛ motobolila in bolo quoi c'est pourquoi on avait sollicité que u k'a fara ɲɔgɔn kan an ka montant forfaitaire dɔ voter ani ɲɔgɔn cɛ u k'o kɛ sariya ye san ni vignette o ka taa ɲɔgɔn fɛ maintenant par rapport au ministère u ye min kɛ a diyara anw ye depuis u y'a kunnafoni di an ma an ye assemblée organisé ka kunnafoni di mɔgɔw ma ka caya hali an collègue minnu bɛ Sikaso ni fɛnw na ni moto taxiw bɛ k'an y'u wele o yɔrɔ bɛɛ ka kunnafoniw d'u ma ka directive d'u ma k'a fɔ u ka assemblée kɛ ka mɔgɔw kunnafoni k'a fɔ état kɔni nin jɔyɔrɔ min kɛ ka wagati min di bɛɛ k'i jija o wagati kɔnɔna la an ka se k'u ka bonya lasegin u ma. Monsieur Jire i bɔra ka Adama Traoré lamɛn sisan a y'a fɔ k'aw ka laɲini ninnu k'u tɛ se k'a bɛɛ sabati ko fɛn fitinin caman b'a kɔnɔna la min bɛ se ka kɛ degun ye olu ma laɲini ninnu yɛrɛ
wariw bɛ taa joli la de e bɛ se k'i da dɔ la misali la sisan n'a fɔra ko moto taxi tigi ka carte de stationnement ɲini bi in na joli don a bɛ sara cogo di o diyara n ye bɛɛ n'i ka faamuya cogo don n'a ko fɛnmisɛnninw ma kɔrɔ a ko ka ca mais mɔgɔ min bɛ moto taxi kɔni ye cogoya dɔn n'i bɛ taa ta 300 kɔni kalo la ne hakili la a man ca kojugu mais wari don parce que 300 nin o ye kalo kalo b'a sara mais n'i bɛna don a ko yɛrɛ la an bɛ carte min fɔ tan carte municipale d'autorisation de transport nin o bɛ sara o ye 200 ye ani autorisation dɔ fana bɛ di ma o fana ye 200 ye o y'a ta ko fɔlɔ ye n'o bɔra a la autorisation bɛ d'i ma o tɛ sara tuguni tant que n'o b'i bolo badabada o tɛ sara mais la carte municipale d'autorisation de transport san o san o bɛ sara o ye 200 ye ka fara kalo 300 kan moto taxi i bɛ don a baara la i ka wari bɛɛ bɔ a tɛ 1000 bɔ yɛrɛ. donc gafe ninnu bɛɛ ɲini kalo la a tɛ tɛmɛ 1000 kan. o ye kalo fɔlɔ de ye i bɛ don a la ni min ye i tɛ 1000 bɔ yɛrɛ mais n'o bɔra yen nɔ kalo i kana 300 sara wari don dɛ mais ne bolo n'i bɛ wari ɲini fɛn dɔ ye a ka ca la n'i y'i janto a la a t'i kɛɲɛ mais ma jɔ a la dɛ wari kɔni don mais n'i ye mɔgɔ min kɔni y'i timinanja a ka ca la kan ka se ka nin sara pour que i ka lafiya sira kunna. yali yɔrɔ dɔ fɔ i jɔ fɔlɔ a ka tila fɔlɔ Adama Traoré jɔ jiri ka tila kuma b'a bolo awɔ ko jɔyɔrɔ t'u bolo k'a n'i y'i jɔ k'i bɛ essence ta sirada la k'u b'i minɛ bon vraiment o kuma ninnu ne tɛ se ka n da don o la parce que anw t'a fɔ mɔgɔ ka mɔgɔ minɛ k'i to essence ta la anw m'o fɔ mais peut-être que n'a ɲɔgɔn ye ale sɔrɔ wali kelen a ye dɔ sɔrɔ a b'o kalama bon o kɔni o tɛ anw ka mɔgɔ bilalen an kɔ minɛ dɛ o ye ko wɛrɛ de o ye fɛn min ye ne tɛ se ka n da don la parce que ne t'o ɲɛdɔn. moto taxi hakɛ min bɛ wuli bibi in na est ce que mairie la jateminɛw b'aw bolo min b'a yira k'a fɔ Bamakɔ bibi in na ni moto taxi hakɛ de bɛ min sera ka taa papier ta aw fɛ yen mairie la. anw bɛ jateminɛ diɲɛ ma don o don hali kelen nana bi an b'a fara a kan an ma jateminɛ moto taxi min bɛ Bamakɔ bi anw ka jateminɛ na dɔ b'a 7000 kan bi moto taxi 7000 ni kɔ u bɛ bolila Bamakɔ yan bi anw ka papier la minnu nana. mais n'u nana siɲɛ kelen est-ce que u b'u kɔsegin ka na tuguni. o de ko kuma fɔra ko gɛlɛya dɔ de b'o la n'u nana siɲɛ kelen k'a ta minnu bɛ sigi ka na filanan na ka na o ta olu ka dɔgɔ dɛ donc o la n bɛ profiter k'a fɔ u bɛɛ lajɛlen ɲɛna u ka sigi ka na u ka carte u ka fɛnkɔ ta k'u bila à jour parce que tako kelen dɔrɔn tɛ anw fɛ carte nin na san kalo 12 de bɛ yen k'a ta janvier la fo ka taa se décembre ma kalo n'i y'o ta an bɛ o tike nɔrɔ bon n'e nana kalo fɔlɔ la n'o tike kelen dilen ma k'e tɛ segin ka na tuguni bon o fana kuma ka gɛlɛn dɔɔni dɛ or syndicat yɛrɛ b'a kalama u b'a ɲɛdɔn k'a fɔ ko i kan ka ta kalo u b'o dɔn an tɛna ɲɔgɔn sɔsɔ an tɛna a kɛ ɲɔgɔn sɔsɔ ye mais fɛn min ye tiɲɛ an k'o fɔ ɲɔgɔn ɲɛna an ka tɔ sira fɛ a ka ɲɔgɔn sensibiliser aw kana vraiment aw bila à jour. haya Adama Traoré ne ɲɛ b'a la jire filɛ ka kuma min fɔ ni a bɛ n'a fɔ e ma jɛ n'a ye hakilina jugu ye bɛɛ fɛ a kan. voilà papier ta ko fɔlɔ a ye montant min fɔ ne ma jɛ n'o ye 5000 na 160 de 140 de bɛ segin i ma papier ta ko fɔlɔ la i bɛ sɔrɔ k'i ka fɛnw sara kalo 300 ok bon maintenant n'i y'o sara olu fɛ i bɛ tila ka taa n'a ye polisi la pour que ka signer polisi fana bɛ numéro dɔ k'a la min b'a autoriser toujours i ka boli ka moto taxi kɛ maintenant ne ye min fɔ a daminɛ la an ye min ɲini u fɛ an seginna o yɔrɔ de la an tun ko ma an ka san wari n'est-ce pas n'an bɛnna fɔ la an b'o fara vignette kan o ka sara une fois dans l'année i seginna ka na i ma segin ka na o t'o la depuis san daminɛ na i ka vignette tatɔ i ye mairie ka taxi sara siɲɛ kelen i ka vignette dir'i ma e b'a dɔn n'a ye vignette ta siɲɛ kelen aw t'an ye bilen fo san wɛrɛ. o tuma wari de tɛ sɔrɔ moto boli na n'a bɛ k'aw dɛsɛ ka 300 nin sara. bon wari taayɔrɔ de ka ca parce que fɛn fɛn ni sariya kelen talen t'a la bɛɛ b'a essayer ka profiter de bɛɛ b'a mɔgɔ sira ɲɛnabɔbagaw bɛɛ mairie bɛɛ u bɛɛ bɛ ka profiter bɛɛ bɛ profiter
bɛ profiter donc plus a bɛ ka caya plus clientèle fana bɛ tila de a bɛ dɔgɔya ni mɔgɔ min tun bɛ mɔgɔ 10 sɔrɔ il y a 1 mois mais bi i bɛ taa sɔrɔ o bɛ se ka mɔgɔ 5 de sɔrɔ tile kɔnɔ ouais parce que don o don moto dɔ bɛ na dans la circulation donc don o don fana client bɛ dɔgɔya dɔw bolo parce que e bɛ a kan ka kɛ sa ne bɛ taa don o don ka taa baarayɔrɔ la mais ni e ka du kɔnɔ ni dɔ ye moto taxi san yen dɔrɔn o ye e bɔlen ne ka client ya la o ye e kɛlen o fana ka client donc c'est comme ça a phénomène ka teli kojugu c'est très rapide a client jɛnsɛn ka teli quoi y'a ye wa donc an tɛ se k'a fɔ k'u bɛ wari sɔrɔ u tɛ wari sɔrɔ mais u ka fɛn ye min ye ka se ka recette ɲini ka essence sɔngɔ sɔrɔ an b'u jate o cadre de kɔnɔ. Fuseni Tarawele, ONT ka nin baara min daminɛna ntɛnɛndon novembre kalo tile 15 a kɔnɔna la an y'a ye k'a fɔ a bɛ kuma la ko prix promotionnel n'o ye ka dɔ jigin ka bɔ a la yala an bɛ se k'a dɔn papier ninnu prix promotionnel la kelen-kelen prix promotionnel ye joli et puis ɲɛ nin wagati fana banna a bɛ se ka kɛ joli papier in bɛ dilan joli la. i ka nin ɲininkali o diyara n ye sɛbɛn sɛbɛn n'a bɛ dilan ayiwa i b'a sɔrɔ musaka dɔ b'a la donc musaka min bɛ bɔ waati tɔw la o de dagosira ka jigin ka kɛ 1000 bi 2,100 de kun don mais a papier saba bɛ 2,100 permis carte grise permis de kɛra 1,000 2,200 de kun ye permis ye a timbre sɔngɔ na taxi ni wari min bɛ kɛ ANASER ka redevance o bɛɛ de kun faralen ɲɔgɔn kan o kun ye 2,100 ye mais bi bi in na a jiginna a dagosira ka kɛ 1,000 ye redevance DNTTMF o ye 400 ye comment dirais-je timbre fana ye 400 ye ANASER ka redevance o ye 200 ye donc nin ye wari min bɛ bɔ a bɛɛ la pour opération in kɔnɔna na mais n ye opération nin tɛ sa fo ka taa fɔ n ye opération nin kun cɛra sisan a bɛ taa joli la ni opération in kun cɛra sisan a bɛna d'accord de la a bɛna d'accord la o de ye 2,100 ye sisan 1,000 de don mais 2,100 ni i fɔra ka min 1,000 min don sisan an bɛ sisan min na est ce que 1,000 ni jate a bɛ carte grise ta carte grise bɛ sɔrɔ 1,000 plaque d'immatriculation ye 1,000 ye permis fana bɛ sɔrɔ a 1,000 na ayi opération tɛ kelen ye o ne bi en tant que chef de division permis donc ne bɛ kuma permis ta kan donc fɛrɛ wɛrɛ bɛ min bɛ sara olu la mais bɛ kuma permis ta la donc permis tali kɔni hukumu kɔnɔna na o de ye 1,000 ye o de ye 1,000 mais carte grise o fana montant bɛ yen o ye 1,500 ye a bɛɛ lajɛlen n tɛ kuma bɔsi la mais n bɛna ɲininkali tɛmu moto taxi tigiw ka représentant la ale fana bɛ se ka jaabi d'aw ma a bɔra k'a fɔ ko permis ye 1,000 carte grise ale ni plaque olu bɛ taa joli la voilà 1,500 a fila carte grise ni plaque d'immatriculation o fila jɛlen 1,500 mais fɔlɔ 4,000 de tun do 100 bɛ segin ma voilà 19 500 ni dérogation spéciale in tɛ o de do mais sisan o ye dɛmɛ min don an ma o de nana kɛ 1,500 o ye permis ye 1,000 ye kalo 9 nata in kɔnɔ. haya monsieur Tarawele i bɛ kuma minɛ tuguni Fuseni Tarawele n ye maa min ma se ka nin gafe nin bɛɛ dafa est ce que fɛn bɛ ta ka ɲɛsin a tigi ma ɲangili ko kuma la n balimamuso an bɛ jamana min ko sariya jamana de don donc a fɔra que nul ne doit conduire s'il n'est pas détenteur d'un permis et la mise en circulation de n'importe quel engin dans la circulation au sariya gafe de filɛ nin ye loi 99 la loi 99/004 o de bɛ nin fɛn sigi o de mobili si man kan tɛ ka boli n'i tɛ sariya kɔnɔna la k'a bila sira kan ka bolimafɛn bila sira kan n'i tɛ nin hukumu kɔnɔna na et le décret 99/134 o de bɛ nin kelen-kelen bɛɛ faranfasiya di code kɔnɔ nin kelen-kelen bɛɛ faranfasiya dilen don bolifɛn o bolifɛntigi o
i kan ka min kɛ bolifɛn i kan ka min kɛ i yɛrɛ la pour que i ka se ka yɛlɛ sira kan donc nin bɛɛ walawalalen don donc o de ko bolifɛn man ka bila sira kan n'a ma identifier ni plaque t'a la donc bolifɛn man ka bila sira kan plaque in ditɔ fana i bɛna sɛbɛn dɔ de sɔrɔ o de certificat d'immatriculation n'a bɛ f'o ma carte grise donc o b'a to k'a fɔ ni bolifɛn n'a nana ko sɔrɔ a kɛra a tununa o a ye kasara kɛ o ayiwa bolifɛn yɛrɛ hali ni bolifɛntigi bolila bolifɛn yɛrɛ dɔrɔn kama sɛgɛsɛgɛliw bɛ kɛ an ka banque de données na donc fo k'a dɔn k'a fɔ bolifɛn ye mɔgɔ min ta ye mɔgɔ min tun b'a kan nin don masina na donc o ye a nafaba de ye n'i y'a jateminɛ opération in kɛra kun fila de kama sécurité publique n y'a f'i ye jamana bɛ lahala min na sisan an bɛ tila k'an da don lakana kɔnɔna la yan'o cɛ n bɛ kuma di an bɛ n'an da don lakana kɔnɔna la mais yan'o cɛ an bɛ kuma di o de ye sɛbɛn ninnu nafa yɛrɛ mairie ka lasigiden ma Monsieur Djire, an y'a ye a ye fɛɛrɛ min ta parce que nin jɛmukan in labɛnni na ne wulila ne ye weleli kɛ marabolo caman kɔnɔna la mais n ka ɲɛɲininiw senfɛ n y'a dɔn k'a fɔ ko Segu baara nin tɛ ka kɛ yen Segu mairie la a fɔra an ɲɛna ko fosi ma kɛ nin sira ka mototaxiw bila sariya kɔnɔ baara foyi ma daminɛ Bamakɔ y'aw nɔ aw bala k'a daminɛ yali collectivité ninnu aw tɛ jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ou bien bɛɛ b'i ka sariya ta i dama o diyara n ye i yɛrɛ fɔ cogo min na collectivité bɛɛ ye a damana ko de ye a dana o de Bamakɔ collectivité y'a jateminɛ k'a fɔ an ka taa ni baara de sira kan Segu do yɔrɔ wɛrɛ do olu fana de bɛ se ka hakili jagabɔ k'a fɔ an ka nin ko in minɛ nin cogo la parce que collectivité ninnu o ni transport cogoya in tɛ kelen ye ça c'est l'état olu déconcentré don ka taa jamana fan bɛɛ or chaque collectivité o de bɛ a ka marabolo gérer a ka hukumu kɔnɔna na donc fɛn kɛlenw tɛ ni Seguko ma fosi daminɛ yen nɔ peut-être sinikɛnɛ ma u bɛ se k'a daminɛ u fana b'u ɲɛmada k'u hakili jagabɔ peut-être u bɛ se ka ɲininkali kɛ Bamakɔ yɛrɛ aw y'a ko kɛ cogo jumɛn na donc ko ka ca quoi donc fana bɛ se ka bilasira sinon anw ni transport ta cogoya tɛ kelen ye chaque collectivité o b'a ka fɛn gérer a yɛrɛ ka cogo la. Adama Traoré comme bɛ mototaxiw ka jɛkulu kunna nin baara nin n'a bɔra faaba kɔnɔna la a bɛ ka kɛ mini ni mini. non mairie ka niveau la. mairie ka niveau la. non o bɛ Bamakɔ yan dɔrɔn de. a bɛ Bamakɔ yan dɔrɔn de mais déjà an ka mɔgɔw bɛ région minnu na an commencera ka disposition ta k'an organiser k'a makɔnɔ notamment état ye opération min kɛ kunu an n'u kumana kosɛbɛ lancement kɔfɛ ka ɲɛfɔliw k'u ye tagabolo minnu n'u kan k'o ta pour que mɔgɔw ka se ka papier ninnu caman ta sɔnni wagati in ka ban sinon mairie ka disposition o ye mairie de district dɔrɔn de ye. donc baara nin a b'a la ka kɛ faaba kɔnɔna dɔrɔn de la marabolo kɔnɔna tɔw la a ma daminɛ yen nɔ fɔlɔ mais i y'a yira k'a fɔ sisan nɔ k'aw bɛ wuli ka jɔ de la walasa k'u kunbɛn est ce que a bɛ ka fɛɛrɛ dɔw boloda walasa fili min kɛra Bamakɔ aw yɛrɛ ɲuman ko fili de kɛra aw ma ɲɔgɔn faamu o kana se ka kɛ marabolo tɔw kɔnɔna la wa. oui an bɛ ka gɛrɛ u la ni pour que ni kuma bɛ kɛ a kana kɛ an kɔ quoi parce que a ka gɛlɛn dɔɔni i ka mɔgɔ kunkan ko kuma fɔ a kɔ quoi o ka gɛlɛn i b'o kɛ n'i y'o kɛ dɔrɔn i bɛ sigi kuma wɛrɛw de kan. je crois que o de kɛra mairie ta ɲɔgɔn ye fɛn caman fɔra n'an an tun b'a kɛnɛ kan an tun bɛ se k'u dayɛlɛ ɲɔgɔn na sɔnni u ka fɔ ka bɛn ka k'a la ouais mais o ma sɔrɔ a la bon en tout cas fɛn don a ka ɲi parce que baara ɲɛbila dɔ don o baara min kɛlen filɛ o b'a to an ka se ka hakilinaw falen ka hakilinaw caya ka se ka fɛn bɔ a la min bɛ an bɛɛ nafa parce que an bɛɛ sago ye a ko labɛnni de ye pour que ko ka se ka sigi ka ɲɛ ka taa ɲɛfɛ donc en fait n'i ye fɛn ta bakuruba la a ɲɛna an bolo mais a kɔnɔna kow de sa an tun kan ka hakilina falen ko kan. haya sisan nɔ an bɛ se ka kuma lakana kan parce que nin baara in caman bɛ da tɛŋuna la k'a fɔ k'a kɛ kun ye lakana ka se ka kɛ baara in ka kɛ sariya kɔnɔ moto ninnu ka se ka dɔn ni kasara fana kɛra a ka dɔn moto min ye min kɛ o baara in don a dun bɛ fɔ fɛn ma ko lakana Fuseni Traoré lakana ta fan fɛ moto taxi ninnu ka nin gafe bɛɛ sɔrɔ a bɛ se ka mun de kɔn. ok lakana ta fan fɛ lakana ta ye sira fila ye
i n'a fɔ sisan n y'a fɔ cogo min na jamana bɛ lahala min na ayiwa minnu bɛ bamaciwale ninnu kɛ u ka baara tila bɛɛ bɛ kɛ ne nin donc ni moto bɛɛ sera ka faranfasiya dɔn n'a bɛɛ faranfasiya sera ka dɔn k'a tigiw dɔn donc moto mana ko kɛ dɔrɔn hali ni mototigi bolila ayiwa moto yɛrɛ mana sɔrɔ kɔni a nɔ bɛ se ka bɔ ni moto yɛrɛ ka papiyew ni sɛbɛn minnu bɛ moto kan ye o y'o ta fanfɛla ye min ye an yɛrɛ transport mɔgɔw ta fanfɛla ye hakilina min yɛrɛ nana ni nin ye bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ni san 10 laban na bolifɛn sen 2 ou bien min ka ca n'o ye motolaka la sen 2 sen 4 sen 3 a cayara an ka dugu kɔnɔ a bɛ duguba kɔnɔ cogo min na a bɛ dugumisɛnninw na ten ayiwa jateminɛ kɛra k'a fɔ olu bolifɛnw de ye ayiwa a bolibagaw surtout a bolibagaw u caman tɛ bolifɛn yɛrɛ bolicogo dɔn u tɛ sariya dɔn u tɛ code de la route dɔn mɔgɔ bɛ se ka permis ta ka kɛ permitigi ye n'i ma faamuyali dɔ sɔrɔ code kan taa ni ka segin bɛ kɛ cogo min na i jɔyɔrɔ bolicogo ɲuman boliyɔrɔ ɲuman jɔcogo ɲuman jɔyɔrɔ ɲuman ani pano fana dɔɔni ani pano dɔɔni i kan ka min kɛ i man ka min kɛ n'i ye nin kɛ gasi bɛ bɔ a la n'i ye nin kɛ fɛn tɛ bɔ a la yan yɔrɔ yamaruyalen don nin yɔrɔ kɔnnen don donc code bɛ kuma ninnu bɛɛ de kan bolifɛnbolila yɛrɛ kan ka lahalaya minnu ta i man ka drogue ta i man ka n'i sɛgɛnna i kan ka min kɛ code bɛ kuma nin bɛɛ kan donc hali bolifɛn lahalayaw i kan ka bolifɛn minɛ cogo min na mun ni mun bɛ bolifɛn na n'olu man ɲi i man ka boli donc ni mun ni mun tɛ i man ka bolifɛn man ka bila sira kan donc i ka code kalanni na an ta tɛ sɛgɛsɛgɛli dɔrɔn ye minnu passera an fɛ yen moto permis tali la u b'a dɔn k'a fɔ yan ka kɔn examen yɛrɛ ɲɛ an b'a dɔn k'a fɔ u bɛ auto école kɛ dɔw b'o kɛ mais dɔw t'o kɛ donc pour que ka ko dafa minnu kalanna k'u ka kalan tɔ dafa minnu ma kalan ka dɔ bilasirali k'olu ye message de sécurité routière k'u kun awa an bɛ an ka baara yɛrɛ examen daminɛ n'o de donc ka kunnafoni d'u ma awa u bɛ bila kɛnɛ min kan kɛnɛ in t'u kelen ta ye bɛɛ jɛ don donc n'i tacogo dɔn k'i ta yɔrɔ dɔn k'i jɔcogo dɔn k'i jɔcogo dɔn i kan ka min kɛ i man ka min kɛ n'i y'o dɔn donc o de bɛna ni lakana ye sira kan n'a bɛ f'o ma sécurité routière donc tant que i tɛ o dɔn bolifɛn na i tɛ bolifɛn dɔn i tɛ bolifɛn bolicogo dɔn i tɛ sira sariyaw dɔn min jɔlen don min bɛ terrain minnu bɛ sira kan i t'olu dɔn tasuma ninnu n'a mɛnna ka kɛ nɛrɛ ka kɛ bilenman ou bien a bɛ falen-falenni ninnu bɛɛ kan ka mun fɔ ni e t'o dɔn sufɛ boli kan ka kɛ cogo di tilefɛ boli kan ka kɛ cogo di ni n'i bɛ mɔgɔ bɛ ɲɔgɔn kunbɛn ou bien n'i bɛ tɛmɛ mɔgɔ la i kan ka minnu kɛ ni kɔrɔ bɛ kuma nin bɛɛ de kan ka nin bɛɛ ɲɛf'i ye ni e t'o dɔn ne y'i kɛ sira kan donc e bɛ kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ min bɛ se ka kɛ i n'a fɔ ayiwa kasara sun yaya e bɛ kɛ faratimɔgɔ ye n'e ma kasara se mɔgɔ ma ou bien ma kasara se yɛrɛ ma o de bɛ bali mɔgɔ la n'o tɛ n'e ye kasara sɔrɔ a tɛ bali mɔgɔ la mais ni mɔgɔ hakili juru canna ka faamuyaliba sɔrɔ sira sariyaw kan k'i y'u labato parce que a dɔnni dɔrɔn tɛ dɛ an b'o de f'u ye n ko hali n'aw ye permis sɔrɔ ayiwa f'a ka kɛ sira sariya ninnu labatobaga ye n'a kɛra o labatoba ye ayiwa laɲini min kɛra permis ta kun ye kunba 2 de ye la fluidité de la circulation et la sécurité donc ni an ma sira sariya labato hali n'a ye sira sariya dɔn a tɛna fɛn ye parce que min bɛ fɔ fluidité o tɛna se ka sɔrɔ e sera sira kunbɛn na e kan ka sira di mɔgɔ ma yɔrɔ min na e digi ka taa donc embouteillage bɛ créer o kɔfɛ ko wɛrɛw bɛ bɔ a la ayiwa min bɛ na ni gɛlɛya ye accident dɔrɔn tɛ o hali ka embouteillage ninnu kɛ gɛlɛya min b'o k'o kɔnɔ mɔgɔ bɛ temps min perdu mɔgɔ bɛ degun min sɔrɔ funɛni ni fɛnw na o bɛɛ ye tɔɔrɔ de ye fɛn o fɛn bɛ se ka tɔɔrɔ se mɔgɔ ma sariya bɛ ta jamana ɲɛmɔgɔw de haminako ye ayiwa an ka ɲɛmɔgɔw de haminako ye u y'a sɛgɛsɛgɛ ka jateminɛ kɛ ka fɔ ni kɔdi kɔni faamuyara a ɲɛ ma ka baara kɛ n'o ye ayiwa sira taa ni ka segin a bɛ nɔgɔya gɛlɛya minnu b'an ka sira kan o bɛ nɔgɔya accident juguw mɔgɔ bana ni saya minnu bɛ kɛ sira kan a bɛ kɛ sababu ye ka caman b'o la hali n'a ma ban pewu parce que sécurité accident zéro c'est un idéal mais o ma nɔgɔ mais caman bɛ bɔ a la
donc n'i y'a jateminɛ k'a fɔ accident ni accident mana kɛ moto bɛ tiɲɛ mɔgɔw bɛ bana dɔw bɛ sa a bɛɛ ye musaka ye a bɛɛ ye ayiwa bɛ dɔ bɔ an ka sɔrɔ de la a bɛɛ bɛ dɔ bɔ jamana ka sɔrɔ de la a bɛ dɔ bɔ jamana ka jamanaden hakɛ la a bɛ dɔ bɔ kɛnɛya hakɛ la a bɛ dɔ bɔ sɔrɔ la donc a bɛ na ni hami ye an ka jamanadenw ma donc opération yɛrɛ kunba de filɛ nin ye ni mɔgɔw sera k'a faamuya k'a fɔ a kun tɛ wari ɲini ye parce que mɔgɔ tɛ se ka sɛbɛn sɔrɔ ni musaka dɔ ma bɔ mais a kunba yɛrɛ ye nin de ye ni kun fila ye donc ni mɔgɔw sera k'u faamuya awa a bɛ kɛ jamanaden bɛɛ ma hɛrɛ ye tɔɔrɔ kɔni tɛ a la parce que n'i ye wari bɔ i kan ka lafiya de donc ni wari bɔra kun min na n'o lafiya sɔrɔ la ne hakili la basigi bɛ na hakilisigi bɛ na ni den bɔra bi ou bien i yɛrɛ bɔra yanni i ka se so yanni i ka don n'i mɛnna i don waati kɔrɔ n'o tɛmɛna dɔrɔn hami de bɛ kɛ jɔrɔ bɛ kɛ ko mun bɛ yen mɔgɔw hakili bɛ taa fɛn fɔlɔ min na o ye sirabaga kasara ye donc an bɛ ala deli ala k'an kisi Fuseni Tarawele Adama Tarawele i bɔra ka ni hakilina ni lamɛn min fɔra sisan nɔ ONT ka lasigiden fɛ mairie ye fɛɛrɛ min ta ka fara ONT ka fɛɛrɛ kan lakana ta fan fɛ est-ce que a ye yɛlɛma don aw ka baara kɛcogo la lakana fan fɛ moto taxi ninnu na wagati kana bila bi la débat in a kun bɛna cɛ sɔɔni a tɔ tɛ tɛmɛ miniti 3 kan d'accord mairie ka fɛɛrɛ ni ONT ka fɛɛrɛ n'u farala ɲɔgɔn kan bɛn kɔnɔ a bɛ fisaya an bɛɛ ma a b'an sécuriser kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya couleur an ka insister a kan ka couleur kɛ jaune ye vagabondage caman bɛ moto ko kɔnɔna na bi parce que couleur bɛɛ ma kɛ jaune ye ni couleur bɛɛ kɛra jaune ye i tɛna wuli dɔrɔn k'i ka moto couleur bɛɛ kɛ nɛrɛmuguma ye ka bɛɛ kɛ nɛrɛmuguma ye parce que mɔgɔ caman bɛ moto ta dɔrɔn k'u yɛrɛ kɛ moto taxi ye ka taa manamana ko kɛ a bɛ fɔ moto taxi bolilaw don mais n'a fɔra ko a kɛ jaune ye don o don a k'a ka moto jaune nama ye o b'a tɔɔrɔ quoi a tɛ sɔn k'a kɛ jaune ye o tuma n'i ye o moto ta sisan k'i bɛ taa ko kɛ a kɔni bɛ fɔ ko TVS tigi dɔ don ou bien boxeur tigi dɔ don mais a tɛna fɔ ko moto taxi bolila donc c'est o yɔrɔ de la couleur ko in an b'a apprécier maintenant permis ko ni carte grise ko minnu nɔgɔyala sisan n'olu bɛɛ kɛra comme Traoré y'a fɔ cogo min na tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la a bɛ sécurité nɔgɔya motobolilaw fan fɛ parce que sira sariyaw dɔnnen don u bɛ an bɛ laɲiniw fana la ka se k'u former permis tali o kana kɛ n ye papier sɔrɔ ye dɔrɔn mais permis bɛ ta kun min kama n'o ye sira sariyaw dɔnnen ye o ka se ka ladamu ka don u la u ka se ka baara kɛ ni o ye pour que vraiment an kana tɔw tɔɔrɔ sira fɛ en gros o de bɛ ne fɛ k'a fɔ sécurité yɔrɔ la. Birahima Jire e de bɛna an ka bi sigikafɔba in kun cɛ lakana kɔnɔna la aw ka nin hakilina min taara mairie la kuntala ye mun ye. n kɔni hakilila ta kɔni a kun ye jamanadenw de lafiyali ye o mun na parce que comme tɛna sigi tɔ ka kuma kan mais on kɔni yani immatriculation cɛ par le ministère des transports on ye tɛmɛ ka numéro d'identification dɔ on y'o di bɛɛ lajɛlen ma donc o b'a dɔn moto ni ye jɔn ta ye parce que an fana ka base de données la moto tɛmɛna an fɛ yen nɔ i ka fɛn bɛɛ bɛ yen nɔ ni ko ye moto sɔrɔ wala kele moto tigi yɛrɛ sɔrɔ pour venir à son secours la ni ye numéro lajɛ dɔrɔn i b'a tigi identifier donc on ye o fɔ k'o gɛlɛya vraiment numéro d'identification ye sisan n bɛ segin an kan tuguni u ko o sɛbɛn pancarte couleur jaune na nɛrɛmugu la sɛbɛn finman k'o kan k'o nɔrɔ moto ɲɛfɛ pour identifier les motos en plus du numéro d'immatriculation du ministère. Ensuite Traoré ye min fɔ min insister a kan tuguni sécurité ko la toujours ani identification ko la toujours ka moto ninnu bɛ kɛ couleur jaune ye on insiste sur ça et porter un gilet jaune pour que k'u bɔ mɔgɔ tɔw la parce que an y'a ye moto taxi caman bɛ yen nɔ an bɛ piliki sugu bɛɛ o la. O faamuyara monsieur Jire aw bɛɛ ni ce ani baraji nin de bɛ dan sigi bi an ka sigikafɔba nin na min tun b'a la ka kuma sariya min bɛ ka taa walasa ka moto taxiw ka baara kɛ sariya kɔnɔna la fɛɛrɛ ninnu a bɛ ka kɛ Bamakɔ kɔnɔna la wa fana a bɛ ka kɛ marabolo tɔw kɔnɔna la bi an ka sigikafɔba kɛnɛ kan maa welelen tun ye maa 3 ye a fɔlɔ ye Fuseni Tarawele ale tun bɛ yan nɔ ONT tɔgɔ la maa welelen filanan o tun ye Birahima Jire ye ale bɛ baara kɛ mairie district la maa welelen sabanan tun ye Adama Tarawele o tun bɛ kɛnɛ nin kan moto taxiw tɔgɔ la technique la maa 2 tun bɛ Salim Juara ani Nuhum Jire ne yɛrɛ ye Mariam Mayiga ye an lamɛnbagaw n'aw filɛbagaw aw bɛɛ ni ce aw k'an bɛn a ɲɔgɔn wɛrɛ ma.
Le Grand Dialogue. Sigikafoba. Edouani wa Makaran. Le Grand Dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio. Chaîne Beri. Halud Mauni. Chaîne Beri. Sigikafoba.